Muhammad al-Mashad melihat pada diri Bapak Maulana Syekh ini terkumpul 4 hal. Ada 4 kriteria yang dilihat ada pada diri Bapak Maulana Syekh. Yang pertama adalah al-istima'ul jayyid. Beliau adalah pendengar yang baik. Beliau itu, Maulana Syekh itu adalah penyimak yang baik, mengikuti semua arahan-arahan, semua penjelasan-penjelasan gurunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كل عام وأنتم بخير. وقبل أن نبدأ نحب أن نروي لحضراتكم حديث الأولية، فلنقل سويا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا أخبرهم يقول beliau memulai dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Profesor Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa, hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau adalah seorang imam dan khatib dan guru besar Al-Azhar yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat beliau. Melihat keseriusan dan keikhlasan kehadiran pelungguh semua, beliau bersemangat untuk mengawali penyampaian beliau dengan mengijazahkan satu buah hadis musalsal yang dikenal dalam ilmu hadis dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Fadhal Maulana. Insyaallah. Naqul ma' ba'd Maulana. Dan ikuti beliau bersama-sama. Beliau mengajak kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أجزت حضراتكم برواية هذا الحديث بسندي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قبلنا. قبلت الإجازة وتشرفنا. جزاكم الله خير. حديث المحبة. Jadi nuakid. Jadi beliau sudah mengijazahkan hadis musalsal. Tolong Bapak Ibu menjawab, mengatakan kami terima ijazahnya. Sila. Semua mengatakan qabilna. Nah, berikutnya beliau akan mengijazahkan kepada kita sanad hadis musalsal bil mahabbah. Fadhal Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adzu. Inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni عبادتك. أجزتكم بالحديث المسلسل بالمحبة بسندي إلى مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا قبلنا. kami terima ijazahnya. الحمد لله. هذا يكفي. خلاص بقى كده. هذا يكفي. Beliau mengatakan ini aja udah cukup sebenarnya. Mau lanjut? Kambil. إن شاء الله نحن سعداء أننا معكم وفخورين أننا في هذا المعهد المبارك، لأن هذا المعهد كان يهتم بعلم الفرائض والمواريث
لأن شيخه مولانا محمد زين الدين نشر هذا العلم في مدينة لومبوك التي لم يقرأ فيها هذا العلم، وبحسب قراءته هو أول من قرأ هذا العلم في هذا المكان. Beliau mengatakan, saya sangat bergembira dan sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena beliau mengetahui bahwasanya pondok pesantren kita, yayasan kita merupakan peninggalan daripada Bapak Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yang beliau ketahui bahwasanya dulunya beliau itu sangat memperhatikan ilmu, termasuk ilmu faraid, ilmu mawarith. Setahu beliau itu memiliki karya-karya syair-syair, nazam-nazam yang dibuat khusus untuk mengajarkan murid-muridnya tentang ilmu faraid, dan ini sangat-sangat membanggakan. وكذلك سعادتي بالغة عندما نرى البنات يتعلمون، فبحسب ما قرأت هو أول من أنشأ مدرسة للبنات في هذه البلاد المباركة للتعليم، وهو أسوة تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تخرج على يديه السيدة عائشة التي روت 1210 حديث، وكانت أعلم الزوجات على الإطلاق. Dan beliau sangat mengikuti perkembangan bahwa Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu sangat perhatian kepada kaum wanita, kaum ibu-ibu, kaum pelajar perempuan, sehingga beliau mendirikan madrasah yang kita kenal dengan nama madrasah NMDI. Maka Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah uswah kita, toladan kita, karena beliau menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu istri beliau adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menghafal atau menguasai 1210 hadis kurang lebih. ولذلك إذا نظرنا في تاريخ مولانا محمد زين الدين عبد المجيد سنرى أنه رجل ذو همة أحيا أمة، فأمة الإسلام دائما تبارك وتعالى يرسل من يحييها في كل مكان، والأمة تحيا بالعلم وتحيا بالإخلاص، فإذا اجتمع العلم والإخلاص في شخص رجل واحد لا شك أنه وارث محمدي. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin meninggalkan sejarah, beliau itu terkenal sebagai orang yang memiliki jiwa pejuang, semangat yang tinggi, dan yang memiliki dzu himmah ahya ummah, kata beliau. Jadi Maulana Syekh itu memiliki semangat yang kuat, semangat yang tinggi, yang bisa mencetak generasi yang banyak, generasi yang kuat, yang berkualitas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama ini adalah pewaris Nabi, dan kita ketahui bahwa Nabi diutus kepada banyak umat, dan pewaris-pewarisnya pun tersebar di seluruh dunia. Dan saya melihat, kata beliau, bahwasanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh terkumpul pada diri beliau ilmu dan keikhlasan, dan yang memiliki atau yang memenuhi dua kriteria ini pada dirinya, ilmu dan ikhlas, maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu pasti adalah pewaris daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والوارث المحمدي طريقه العلم، وهو أول خطاب أخبر به صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعلم هو مفتاح الفرج، وبناء المدارس هي توسعة الأرزاق، وبناء الأمة وتشييد الحضارة، وبناء المدارس والعلم والحضارة، هذا هو الإسلام الحقيقي. Dan yang namanya pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menempuh jalan pendidikan, jalan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dan ilmu itu adalah kunci solusi untuk semua kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Bahkan dengan ilmu itu
rezeki kita akan dimurahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu itu kita juga dapat membangun peradaban. وقد نص الإمام الغزالي رحمه الله المنتقل سنة 505 أن العالم في حيه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك للمصطفى ليس له أبناء، فكل عالم هو ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عالم هو نبي جاء بعد رسول الله يبلغ ما أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beliau itu tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Akan tetapi beliau itu adalah pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita semua umatnya, kita ini semua dianggap seperti anak-anaknya, dan Maulana Syekh ini adalah seorang ulama pewaris Nabi, maka tentu kita semua adalah bukan hanya jamaahnya, pasti kita diberikan perhatian penuh, perhatian khusus oleh Maulana Syekh, seolah-olah kita adalah anak-anak beliau. وهذا العلم الذي خرج من فم النبي الشريف صلى الله عليه وسلم وتنفست هذه الأنفاس الصحابة ومن بعدهم التابعون، حتى جاء أبو حنيفة والإمام الشافعي رضي الله عنهما فقال: إن لم يكن العلماء أولياء فليس هناك أولياء. Dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi, dari zaman sahabat ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, bahkan sampai kepada masa Imam Abu Hanifah An-Nu'man dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, keduanya sepakat bahwasanya orang-orang yang betul-betul berilmu dan menjaga ilmunya, menjaga keberkahan ilmunya, tentu dia adalah pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti para ulama itu mendapatkan gelar kewalian, wali. Kalau bukan ulama yang mendapat gelar kewalian, maka siapa lagi gitu. Wal ummatu tahya bil ilm. Wa hadha al ilm alladhi narah ansha'ahu al ulama fi kull al usur. ولنتذكر المدرسة التي هي أصل لمدرستكم التي بناها العالم رحمة الله الهندي سنة 1292، وهي المدرسة الصولتية التي بنتها المرأة الصالحة الهندية صولة النساء، حيث تبرعت بميراثها لنشر العلم في مكة المكرمة. Dan ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan sampai kepada kita, sampai semua murid-murid Bapak Maulana Syekh itu memperoleh ilmu itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Madrasah As-Saulatiyah yang didirikan oleh seorang wanita yang bernama Saulatun Nisa, di mana madrasah inilah tempat Bapak Maulana Syekh menempuh pendidikannya. وفيها تعلم شيخكم وتتلمذ على مولانا حسن المشاط، وأمره أن يعود إلى بلده ليعلم الناس فيها، فنشر هنا العلم الذي هو أول علم يرفع من الأرض وهو علم الفرائض. Dan di Madrasah Saulatiyah itulah Bapak Maulana Syekh menyelesaikan pendidikannya, dan beliau memiliki sanad dari guru-guru beliau, termasuk dari Maulana Syekh Hasan Muhammadin al-Masyat, dan beliau pulang ke tanah air ini atas perintah guru-gurunya untuk menyebarkan ilmu, yang mana ilmu yang dia sebarkan, yang diajarkan kepada murid-muridnya di Lombok ini adalah ilmu yang nanti pada hari kiamat adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari muka bumi ini, yaitu ilmu faraid atau ilmu mawaris. ومولانا المشاط عندما أمره أن يعود إلى بلده لمبك
وينشر العلم فيها أمره بذلك بعدما رأى فيه 4 مراحل. فالمرحلة الأولى الاستماع الجيد، فاستمع إليه وتعلم منه وحصل علوم المدرسة كلها. المرحلة الثانية رأى فيه فهما عظيما. والمرحلة الثالثة جعله يحفظ المتون ويتقن العلوم التي درسها من عقيدة العوام ومن منهج الطلاب لمولانا النووي، والتفسير لمولانا الجلالين، والزهد والأخلاق في كتاب الإحياء. ثم المرحلة الرابعة وهي العمل بما يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه 4 مراحل قبل الخامسة. Dan kenapa Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad memberikan kepercayaan penuh kepada Al-Maghfurah Maulana Syekh untuk pulang, diberikan kepercayaan untuk menyebarkan ilmu di tanah air ini? Karena Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad melihat pada diri Bapak Maulana Syekh ini terkumpul 4 hal. Ada 4 kriteria yang dilihat ada pada diri Bapak Maulana Syekh. Yang pertama adalah al-istima'ul jayyid. Beliau adalah pendengar yang baik. Beliau itu, Maulana Syekh itu adalah penyimak yang baik, mengikuti semua arahan-arahan, semua penjelasan-penjelasan gurunya. Yang kedua, al-fahmul azim. Allah berikan kelebihan kepada Bapak Maulana Syekh. Selain beliau adalah pendengar yang baik, beliau juga diberikan kekuatan untuk menghafal. Maksudnya beliau diberikan kelebihan untuk memahami ilmu yang diterima dari guru-gurunya. Itu yang kedua. Yang pertama, pendengaran yang baik. Yang kedua, pemahaman yang luar biasa. Yang ketiga, menghafal matan-matan kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-gurunya di Madrasah As-Saulatiyah, baik dalam ilmu fikih ataupun dalam ilmu aqidah ataupun dalam ilmu tasawuf. Yang keempat, yang Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad lihat pada diri Maulana Syekh adalah al-amalu bima ya'lam. Maulana Syekh itu bukan hanya memiliki ilmu yang banyak, tetapi ilmu-ilmunya diamalkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 4 hal yang dilihat ada pada diri Bapak Maulana Syekh, sehingga Syekh Hasan Al-Mashad memberikan kepercayaan kepada beliau, dan tentu itu dikuatkan lagi dengan ketakwaan yang luar biasa yang diberikan oleh Maulana Syekh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ke depan Allah sendiri yang akan memberikan ilmu tambahan kepadamu. ثم جاءت المرحلة الخامسة وهي النشر أي التعليم. ومن هنا أمر أن يأتي إلى هنا حتى يفيض على حضراتكم من علومه التي تعلمها من أرض الإسلام من مكة. وكان له علاقة بعلماء الأزهر، وكان له علاقة بالكتب القديمة والحديثة، فتكونت نهضة الوطن التي نرى الكتب في كل التخصصات سهلة ميسرة منظمة في صرح عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم النعمة، وأن يبارك في شيخكم، وأن يبارك في مدرستكم، وأن يبارك في كتبكم، وأن نراكم دائما على خير، وأن يجمعنا جميعا على حوض رسول الله الكريم. آمين آمين, آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah itu, karena melihat 4 hal ini terkumpul pada diri Syekh Maulana Syekh, Syekh Hasan Al-Mashad melepas beliau dengan lega untuk melakukan perkara yang kelima dan terakhir, yaitu an-nashr wa ta'lim, menyebarkan dan mengajarkan semua ilmu-ilmu yang pernah beliau dapatkan selama belajar di Mekah dulu. Dan Maulana Syekh sangat terpengaruh oleh ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama asal Mekah dan ulama-ulama Mesir. Dan beliau mengakhiri pidato beliau
dengan satu buah doa dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir di sini, memberkahi yayasan kita, memberkahi pondok pesantren, memberkahi madrasah NWDI kita dan memberkahi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.